Yun na guys. Cliche. Putang ina. Hindi gumagalaw yung chanter namin ha. Wag na. Ayan na. Di bulwag. Oo. Tara, di bulwag nga. Yan, di ko na. Oo. Sige lang, may SM ha. Ay, gago si Winter lang pala yan. Oh, biri ako sa gitna. Tapon pa. Tapon bibigol. Feed. Wala na kayo. Libay dropping ha. Walang cleric. Jaijo dropping. Skull. Silence kayo bang cleric ha. Sige. Winter dropping. Down. Hanap ibang target. Libay. Vladimir dyan. Pabangkihan yung smiley. Namamatay si Queen. Select target na. Nice. Erebos dropping. Erebos nagap. 3 seconds mag-ibig ako. Sige. Sure. Silent ko ha. Tiring yung Vladimir. Kasi game orbit. Pareso kay Ann. Ilang. Nasave ko lang isa sa ano? Racing Enkay. Pareso kay Small. Teka lang ha, debuff ko yung mga support natin. Oh, tagay na kay Cleric. Target guys. Overseat kay... Target guys. Target kayo na to. Ako naslip ako. Sige sa mga video. Namagta. Sige na. Wala na Paul. Piling ako. Wilhelm, may isang ball na isa lang. Add up. Silent ko na ba? Tayo na, sige, small dying. Wala pa yung call. Ano yun o? Anong call na yun? Target. Kaya nyo. Call. Yan o. Para sa kayo sinuwa ko ako yung sino. Ay, target na ano, yung mark ng... Bakit may boom? Nagre-reso. Pares siya patay. Vladimir dropping. Racing Ann. May pulot ito. Patay. Down. 3 seconds may gura ko. Teka lang ha. Gago yung Erebos. Pinabayaan nyo lang. Gago. Thank you. Walang mark Erebos ha. Dito sila nag-compress ha. Si ko ano? Si Winter o? Wait lang. Sila nag-compress. Wait lang. Pressure yung support natin guys. Jaijo dropping. Tumas si Jaijo. Wala pa Paul. Wala na. Punta ako. Mag-up ako ha. Wait lang. Fear muna ako para makahinga. Jaijo muna. Hindi ako makareso. Jaijo. Wala akong vibe para makapag... I-drop mo na. Down, Jaijo. Down. Libay. Teka lang, wait ha. Ito makulit. Eli Racing. Yung mga wala akong... Racing wa. Inuwi nyo. Sword. Inuwi na. Sword. Up. 11 seconds mag-zero ko ha. Tangina, ang kukunat ng ano, support ha. Sino mo unahin natin, boy? Target lang. Jaijo down. Yung Rangers na siguro? Ranger. Patiwanan ka. Yung ano. Bakit na ano? Jaijo. Oh, yun. TV Paul. Iwi na. Pareso ako. Ready reso. Sige. Sige lang. Patiwala dropping. Patay. Ako na siya. Erebos. Wala nang tatagin ka Erebos eh. Racing wa. Dahil Vladimir
Sige. Up. Thank you. Teka, cancel kita. Cancel na. Cancel yung reso. Pressing Queen. Palag. Bawas na siguro support. Support. Silence ako na silence ako. Winter, drop. Winter si drop. Meron na drop na naman. Dropping. Puta. Field. Yung ibang support ha. Jejo, dropping. Support na. Support. Mga support. Press the shot. Number 3. Number 3. Number 3, sabihin yung number para ano. Bawas sa support. Ang mark and call niya. Ang mark. Okay na yan. Busa mo, yung number 3. Lipat, support. Nag-release si Bonsta. Ano? Dropping mo, ano? Bonsta. Number 4. Sige, Number 4 dying. Tumba yung 1. Number 4 ah. Support na. Bawa support ha. Tumba yung 1. Support. Hearing ha. Hearing pa pala. Patay. Bumati. Roman. Sige lang. 30 seconds ha. Dying. Naka-clear. Wow. Basta tinapol. Dying. Okay na sinasaypan ko. Sige lang. Wala na nag-release ko. Cancel ko. Nice. Nag-up yung 1. 20 seconds yung fear ko. Teka lang. May nagreso. Hindi, medyo ako na bakla doon. Kami na yung ano. Pressing shield. Yan! Napol. One dying. View up. Sige lang, sila ko sa gitna ha, para makabag. Pressing an. Spread sila mag-spread. Spread ang support. Pull. Oy, ay, sabi na hindi ako magalaw ah. Two dying. Oo. Patay na. 3 tayo. Kasi kung mo, ibubuhay na. 3 tayo. May isang pull ko. Nice! Pangin na! 4 ah. 4 dying. Three. Mate ko na. Team dying. Yung dead yung one. Nice G. Puti pre. Kakaran mo pre. Yung ilino. Patay ka na. Okay na. Ulit. Patay ka na. Ilang. Nice G. Nice one.